Dadaa ang imong mga ansyano, mga elders sa tribo. Muadto ka ni anang dako nga bato. Dadaa ang imong baston nga imong gigamit sa pagtabok ninyo sa mapulang dagat. Busa, si Moses mga kaigsunan, iyang gituslok ang maong bato. Apan igsoon, naging sila in white, katong bato mao ang anak to sa Diyos. Nga gitabunan igsoon sa panganod. Og si Moses nagatindog, niining naghatag og tubig nga may buhagay sa maong dako nga bato, rock. Nagpadayon si Elijah White, dili lamang si Moses, ang mga ansyano sab, mga elders, apan ang mga katawhan nagatindog halayo sa maong bato ug nakita nilang himaya sa Ginoo apan gitabunan sa maong panganod. Kay kung kuhaw ng maong panganod, mga kaigsunan, mga matay ang mga tao tungod sa kahayag sa himaya sa Diyos. Patriarchs and Prophets, page 298. Ang tubig simbolos kinabuhi. Kaya nga itong lawas sa 60% tubig. Kinigso nagapakita nga ang Diyos mo hatag ang panginahanglan sa tao. Imposible kay walay tubig sa palibot. Pero na'y bato nga nagitindog nga dako. Gituslok sa baston. Pero atuslok ka, gibunalan hino ni Moses mga kaigsunan. So mga kaigsunan, ang kasinatan sa mga Israelhanon talagsaon. Kaya ang Diyos dili lamang nagiya kanila, apan ang Diyos nag-amuma, nag-supply sa ilang panginahanglan. Sa tubig nga mabuhagay, diha sa maong bato, igsoon nga walay tuburan. Pila ka mga tuig ginatos ka mga tuig malabay si Apostol Pablo, mingon kinsa tong bato. Og nang tanan nagainom sa mga espirituhanon nga ilimnon, kay sila nagainom gikan sa espirituhanon nga bato nga misunod kanila, og katong maong rock was Christ. The rock was Christ. 1 Corinthians 10:4. So katong bato igsoon nga mibuhagay og tubig, it was Jesus Christ. Karon mo ato igsoon, si Jethro mitagbo kanila sa dalan, ang ugangan ni Moses. Si Jethro usab, usa ka ngalan usab na ilhan is Reuel. Nabisita siya mga kaigsunan. Diya si Sipura, o duha ka mga anak na si Gersom o si Eliezer. Gisulti ni Moses ang mga milagro nga ilang nagyan nga to siyang ugangan. Giunsa sila pagluwas. Giunsa sila pagpakaon sa dalan. Ugon niya mga kaigsunan. Grabe nga impresyon ni Jethro. Matod pa ni Jethro mga kaigsunan. Dalay ko ng Diyos nga nagaluwas kaninyo gikas kamot sa mga Epiptohanon, sa kamot ni Paraon, o nagluwas sa mga kaama katawan, ilalong sa kamot sa mga Epiptohanon. Grabe nga impresyon ni Jethro. Og nagingon siya, karon na hibalo ako nga Diyos, dako kay subang mga Diyos-Diyos. Tungod kay iyang gisumpo ang mga andakan, mga bugiro ng mga katawan. Exodus 18:11. Apan ang contribution ni Jethro, ang ugangan ni Moses, pwerte yung dakuay so. Nakita ni Moses, huway pahuway, mga problema sa tibok-tribo, sangko niya mga kaigsunan. Di niya mato. Siya ragudusa. Busa mga kaigsunan, ingon ni Jethro, Moses, kanang imong gibuhat, mamatay ka ni anak. Kinahanglan nga mangita kag pamagi, dili kay ikaw lamang. Usabay sugyot igsoon ni Jethro. Delegation and empowerment. Nagingon si Jethro, pangita og mga tao nga may katakos sa matag tribo. Diyos, tao nga mahinadlukon sa Diyos. Tao nga masaligan. Tao nga dumot sa mga hip-hip.
kanang mga lagay-lagay mga kaigsunan. Onya, kada usa ka libo na ipangulo. Dayon ang mataglibo imong bahin-bahinon o ginatos, kada matagatos na isab pangulo. O ang ginatos imong bahin-bahinon o tag-50 o kada 50 ka mga tawo na sub-sub leader. O kunya ang 50 bahin-bahinon o tag-napulo o kunya na sub-sub leader. Kana mo na ang sugyot ni Jethro. Delegation of empowerment. Kung atong sumadahon igsoon, ang gihatag ni Jethro ngadto ni Moses, mao kini. Pilion ng mga tao nga may kahadlok sa Dios. Pilion ng mga tao nga adunay takos masaligan sila. Pilion ng mga tao nga nagdumot sa mga bigay-bigay, sa mga hatag-hatag, mga hip-hip, mga sabudo. Igsoon, kini nga maong giya igsoon, ato gyapon ning maadaptar sa atong kaugalingong iglesia ug sa atong kaugalingon nga mission union ug uban pa. Busa gidawat ni Moses ang sugyot ni Jethro. Nagtudlo dayon sila kada uskalibo na leader. Dayon ang uskalibo bahin-bahinon ginatos na leader matag uskagatos. Dayon ang gatos bahin-bahinon og tag 50 may leader no sa batag 50. Dahil yung 50 bahin-bahinon sa napulo na napoy leader igsoon. Delegation and empowerment. Pagka-importante igsoon. Importante ang leadership. Karong baliktas tinapay o tubig sa kinabuhi. Si Pablo nagpahinumdum ka nato. Ang paghitabo sa unang panahon, nagtudlo kini kanatog mga leksyon. Unang Korinto 10:11. Gisulat ang paghitabo sa unang panahon. Aron kini magatudlo kanato hangtod sumabot nga kapanahonan. Nagpasabot nga katong kasinatian sa mga katawan sa ilang exodus sa mga Israelhanon, makakuha tag mga leksyon sa ilang mga kasinatian. Maayo nga leksyon, dautan nga leksyon atong matandi mga kaigsunan. Busa kining atong leksyon karon dili lamang kini historical nga nagsubay tas pangitabo sa unang panahon. Apa nagkuha tag mga leksyon unsa nga atong ma-apply karon sa atong kinabuhi. Sa ingon ini nga pamaagi mga kaigsunan, atong malikayan ang mga sayop sa mga Israel sa unang panahon. Ug unya ang balang espiritu mo magpaligon ka nato. Maghatag ka nato gahom sa gugma o pagdisiplina sa atong kaugalingon. 2 Timoteo 1:7. Kini mo magka-courier ka nato sa mga desisyon, magatudlo ka nato. O di nato malimtan. Sige ni Sos mo tinugdan sa kinabuhi, Juan 14:6. Sama-sama na. Sama sa tubig. Sama sa haligi nga kalayo. Sama sa haligi nga panganod. Igsoon. Kini mo ay nagpadayag si Kristo sa iyang gahom. Mo kini ang atong pagsalig. Nga netabo sa Exodus igsoon. Doon ay pangitabo gagmay ug dagko sa atong so-called Exodus sa atong kinabuhi. Apan ang Diyos maghatag sa mga kasulbaran, mga kaigsunan. Og si Jesus magahimo kanato nga mga buhi nga halad, balaan og dinawat sa atong Dios. Hinungdan nga kita dili mo pahaom sa pangunahuna sa kalibutan. Hinunua bag-ohon atong mga pangunahuna. Makaila kita unsay maayo sa dautan. Makaila kita sa kabubuton sa Dios. Roma 12:1-2. Sa Juan 4:7-15, ang encounter ni Jesus og babae nga Samarianon didto sa atabay ni Jacob. Nga nag-iyon si Jesus, babae na hibalo pa lang ka. Ako mao ang tubig sa kinabuhi. Unya nag-iyon din ng Juan 6:31-51, nga si Moses naghatag og mana, og katong mana gikan to sa langit, og karon ang mana nga tinuod ni ana kauban kaninyo. So si Jesus di ay simbolo sa mana sa kinabuhi.
katong manang nga gikaon sa mga Israelihan, simbolo to kang Ginoong Hesus. Katong tubig nga ilang ginainom, simbolo sa tubig sa kinabuhi. Pagkatahom sa mga leksyon nga atong ko. Si Ellen White, ang unang iya gisaysa ang unang kaaway na nakikaway sa mga Israel mao ang Amerikanhon. Naging si Ellen White, Amalekites, dili ignoranti sa gahom sa Dios. Nakadungog na sila sa mga pangitabo sa dalan sa mga Israelihan. Apan inay nga mahadlok sila sa Dios, ila hinoong gihagit ang gahom sa Dios. O kunya ang mga kaigsuran, ang tanang mga kitaglanan na hitabo sa mga katao ni Moses sa tubangan sa mga Hiptohanon, ilang giagay-agaan, isa istorya rin na, to umamuana. Kanang mga nasod nga nadlok, mga talawa na, busa may ato sila sa ilang mga Diyos, nanumpa sila. Nga ilang laglago ng mga Hebrehanon, ug wag yung makaiskapo matod pa nila. Kanang gipanghambog, nga ilang Diyos sa mga Israelihanon, wanay gawang batok kanamo. Busa igsoon o sa kadakong hulga sa mga Israelihanon ang Amerikano. Nagpadayon igsoon si Ellen White. Ang ilang pagsukol, ang ilang sulong, mga kaigsunan, wala gyud sila hagitagon. Nagpadayon gani sa ilang pagdumot o paghagit sa Dios. Kay gusto naglaglagon ang mga Israelihanon. Kining mga Amerikanhon, grabe ni ka makasala ng mga katawhan. Krimen pa imo nga grabe. Apan, ang kaluoy sa Dios, nagtawag ihapon kanila, ngaunta sila maghinusod. Apan ang Amerikanon mga kaigsunan, sa diya nga ilang gisulong ang Israelihanon, nga waag yo'y hinangiban nga makapantay kanila. Apan ang Diyos nagpanilipod sa mga Israelihanon. Pattern sa Prophets, page 300. Karon mo ato na tapagsumada. Synopsis, mga hagpat-hagpat. Ang Exodus igsoon katong ilang lakaw sa mga Israelihanon, pagano sa ito asad, nagpadayag kini sa gugma sa Dios, pag-amuma, proteksyon sa iyong mga katawan. Parang sila mga kalisdanan, ang Diyos naghatag umapamagi nga sila luwason. Mga problema nga din la masulbad, naaday ng Diyos. Wala sila pasandahi. Magatubang sila sa mga kaaway nga lisod buntugon, ilang pildihon, ang Diyos may kaaway alang kanila. Sa panahon nga wa nagyumahimo ang mga Israelihanon, ang Diyos mo'y nagpika sa mapula nga dagat ug sila nagalakaw sa mala nga bahin sa dagat. Panahon sa ilang kauhaw na tubig nga bibuhagay. Panahon sa ilang kagutom na manang nga gitaga kanila sa ilang panginahanglan. Kaya ang gugma sa Dios ang pag-amuma o proteksyon. Giparehag sa Dios sa ilang biyahe. Busa igsoon. Ang Exodus sa ilang biyahe igsoon. Ang ilang lakaw gikan sa kana Ehipto peos kanan. Ato ning paglaom ug ato ning kasiguran. Nga kita usab dili pasigdahan sa atong Dios. Igsoon ikaw ug ako naay mga Exodus sa atong kinabuhi. Karon kagahapon ug sa umabot. Ang ato lang musalig lang ta sa atong Dios. Kay siya mag-giya, siya mag-provide, siya mo proteksyon kanato. Sa pikas nga bahin, atong likayan ang pagkakulang sa pagtuo sa mga Israelihanon. Ang wala nila'y pagsalig matag karon ug unya, likayan na nato mga kaigsunan. Kaya ang tanang gihatag sa Dios nga ilang panginahanglan wala gyud makulangi. Wala, igsoon. Mataghatag sa Dios kanunay sobra sa ilang panginahanglan. Karon mo ato taigsoon. Atong i-define ang maong ako manggod ambot tingali sama po ninyo. Gikas gamay pa ko akong huna-una nga kanang mana muro bitaw pandisal, muro munay bitaw nga nagtagak gikas sa langit diri sug kaon. Igsoon dili di ay dili.
Sa Numeros 11, versikulo 7, 9 na yun karon ang mana sama sa liso sa coriander. Ngangiyang panagway morag delium. Suniya igsoon ang coriander nga liso. Ingon na igsoon ang mga tagak gikan sa langit. Muna ilang tipunon. Ibutang na ito tag sa kakilo kada tao. Unya ang dagway na ng liso igsoon dili mo na ingon ani. Murag bitaw reason, murag salong, no? Ingon na igsoon. Murag may pagka-transparent gamay. Dahil sa man na nila mga kaigsunan ang mana. So, mana mga kaigsunan, ilang tipunon, o sa numero 11, City of 9, nagyo nini. Ilang galingon, o ilang lubkon, dahil ilang pabukalan, dahil pagka magpabukal, ila dahil himoon nga mura o cake. Muna igsoon ang una-una ginako sa unas gamay pa ko nga ang mana, murag pandisal ba, murag panmunay ba, pagtagak, ditso na ikaw, dili. So, liso po ang imong, ang dagway, pero murag siya reason, murag salong igsoon. Ila pa man yung lub ko igsoon. Dahil ipurma nga pan. Og ang lami, Numeros 11, 7, 9, a taste was a taste of cakes baked with oil. Uy, mura po na yung cake mga kaigsunan. Nga giluto diya sa oil. Mantaga kinigsoon sama sa yamog sa kampo sa mga Israel magabi. Magabi igsoon. O pagkabuntag, ilang tipunon. Mga kaigsunan, akong balikon, aduna kita'y maiksudo sa atong kinabuhi. Kauhaw, kagutom, walay kasiguran tungod sa kaaway, isalig ang tanan sa atong Ginoo. Kaya ang Diyos, bisag unsa kapait langog sa tubig, mahimo niyang mapatamis o mainom. Igsoon, may mga pait sa atong kinabuhi. Musalig na sa Diyos. Yan ang himong tamis mga kaigsunan. Sakay nito sa desierto, adunay panganod nga nagtabon kanila. Igsoon, ang atong kinabuhi, usay makaagitag mga kainit sa kalisod sa atong kinabuhi. Ang Diyos magatabon ka nato. Sa kagabiyon, sa kangit-ngit, ang haligi nga panganod, mahimong haligi nga kalayo. Igsoon lauman nato, may panahon nga madulom ang atong kinabuhi. May panahon nga magatanaw kita nga atong kaugmaon dawa na gyud maayong pagkaugmaon. Salig kita sa Ginoo. Kay kadulom may kahayag na ihatag sa atong Ginoo. Kay dinhi si Jesus mani ninyo ta, siya mo'y atong tinapay sa kinabuhi. Siya mo'y atong tubig sa kinabuhi. Let us make Jesus our all in all. Jesus is our all in all. Siya tanan, igsoon. Master of all, mga kaigsoon. Musa na itay kadulom, na itay kangit-ngit, na itay kauhaw sa mga paginahanglan, na itay kainit sa mga problema. Salmo 30, versikulo 5. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning. Tingali nagagulo tayo ng kagabion. Paninumdumi, di lang tayo parang gabi na ikabutagon. Matagkaroon ko niya igsoon. May kalipay kita ang atong mapaabot sa kadulog, sa kinabuhi ang atong magyan. Magapo kita sa pagtapos. Gamhanan na Diyos. Salamat nga ikaw nagapasalig ka naman. Nang Exodus sa mga Israelhano, kami usab na ay mga Exodus. Salamat nga ikaw wala magabiya sa mga Israelhano. Kaya ikaw nagasaad,
ikaw dili usab gumagabiya sa among mga eksuro sa among kinabuhi. Tabangi kami. Na kami ang ubag kanamo sa marisod nga kahimtang. Mabugat ang mga problema. Naglibog kung unsay solusyon. Ang imong gahom mo'y among ginapaabot sa pagsulbad inyong tanan. Sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.